طلوع سحر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر بیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تمام دنیا پر شب و دیجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کے شب تاریخ کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپید سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریخی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیان کی آندیاں چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت و مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ کہانوں اور منجمنوں میں یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی تورات اور انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزمان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہہ الشرم یمن کا صوبہ دار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے یمن کے اس مندر کا رخ کیا کریں، لیکن اس کو اپنے اس تحریک میں کامیابی نہ ملی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب قیام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوفزدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور بہتری کی کوئی صورت نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیح صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آئے ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا ہے اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کاسف المعقول ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دل میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تعامل ہونے لگا۔ مذکورہ واقعہ اصحاب الفیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن یادگار ملوک طبابہ ملک یمن پر قابض و متصرف ہو۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و وافیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی، تمام شریک وفد شرفاء کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا جا کر نبی آخر الزمان کی حالت اور علامات دریافت کرنے لگے
उमैया बिन अबी को यह ख्याल हुआ कि वो नबी शायद नहीं होगा, चुनाचे वो अबू सुफियान बिन हरब के साथ मुल्क शाम की तरफ गया और किसी रहबान की खिदमत में हाजिर होकर अपनी निस्बत दरियाफ्त किया, मगर वहां से मायूस कन जवाब मिला। दुनिया में किसी बड़े नबी या रसूल की बासा पैदाइश के वक्त आसमान पर बड़ी कसरत से और गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे जाते रहे थे। चुनांचे इस कसरत से गैर मामूली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जमाना है। चुनांचे 9 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील बमुताबिक 40 जुलूस कसरा नौशेरवान बमुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज दोशंबा बाद अज सुबह सादक और कबल अज तुलुए आफ्ताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद आमुल फील से चंद रोज बेशतर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने में आमना बिन्त वहब से कर दी थी। इस वक्त अब्दुल्ला की उम्र 24 साल की थी। इस मौके पर अब्दुल मुत्तलिब ने हाले बंत वहब से, जो आमना की रिश्तेदार थी, अपनी शादी की थी। इस हाला बंत वहब के बतन से हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए थे। शादी के चंद रोज बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को एक तिजारती काफिले के साथ बगर्ज तिजारत मुल्क शाम की तरफ रवाना किया। वापसी में अब्दुल्ला बीमार होकर मदीने में अपने रिश्तेदारों के पास ठहर गए और अपनी बीमारी का हाल बाप के पास कहला भिजवाया। मक्का में जब अब्दुल्ला की बीमारी का हाल अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ तो इन्होंने अपने बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी और मक्का में बाहिफाजत वापस लाने के लिए भेजा। हारिस के मदीना पहुंचने से पहले ही अब्दुल्ला फौत होकर अपने रिश्तेदार बनु नजार के कब्रिस्तान में मदफून हो चुके थे। हारिस ने मक्का में आकर यह रूह फरसा और जान गसल खबर अब्दुल मुत्तलिब को सुनाई। अब्दुल्ला ने अपने बाद चंद ऊंट, चंद बकरियां और एक लूंडी उम्मे ऐमन तरका छोड़ा था। आमना हामला थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शक में मादरी में थे कि यतीम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की उम्र 25 साल ही की थी कि फौत हो गए। वाक़या अस्हाबुल फील के 52 या 55 रोज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट से पैदा हुए। माँ ने अयाम हमल ही में ख्वाब में देखा था कि फरिश्ता ने इनसे आकर कहा कि जो बच्चा तेरे पेट में है इसका नाम अहमद है, इसलिए माँ ने आपका नाम अहमद रखा। अब्दुल मुत्तलिब ने इस पोते का नाम मोहम्मद रखा। अबू अल-फदा की रवायत के मुवाफिक लोगों ने ताज्जुब के साथ अब्दुल मुत्तलिब से दरियाफ्त किया कि आपने अपने खानदान के मर्रवजा नामों को छोड़कर नया नाम क्यों इख्तियार किया। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि इसलिए कि मेरा पोता दुनिया भर की सताइश व तारीफ का शायान करार पाए। मुर्रिखीन ने यह भी रिवायत की है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ठीक इसी वक्त कसराए नौशेरवान के महल में सख्त जलजला आया और इसके 14 कंगरे गिर गए। अस्तखर का मशहूर आतिशकदा दफतन बुझ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी पैदाइश के 7वें दिन इसी खुशी में कुर्बानी की और तमाम कुरैश को दावत दी। अयाम तफुलियत इब्तदाए बाद वलादत 7 रोज तक सोबिया ने, जो अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब की आजाद करदा लूंडी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी सोबिया ने दूध पिलाया था। इसलिए मसरूक बिन सोबिया और हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। 8वें रोज शरफाए अरब के दस्तूर के मुवाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम हवाजन के कबीला बनी साद की एक खातून हलीमा के सुपुर्द किए गए कि वो बतौर दाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाएं और अपने पास रखकर परवरिश करें। शुरफाए अरब इसलिए और भी अपने बच्चों को इन बदवी औरतों के सुपुर्द करते थे कि जंगल की खुली और आजाद आब व हवा में रहकर बच्चे तंदुरुस्त और मजबूत हो जाएं। नीज इनकी जबान ज्यादा फसीह और उम्दा हो जाए, क्योंकि बुद्धियों की जबान शहरियों की जबान के मुकाबले में ज्यादा साफ, खालिस और वसी होती थी। हलीमा सादिया साल में 2 मरतबा यानी हर 6ठे महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को दिखा जाती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना ने अपने पास मक्का में रख लिया। 2 बरस के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी तो आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमरा लेकर अपने अजीज व अकारब से मिलने मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले गई। 1 महीना रहकर वहां से वापसी के वक्त मकाम अबवा में पहुंचकर हालत मुसाफिर में बीबी आमना का इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश व निगरानी का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जिम्मे लिया। बाज रवायात से यह साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बरस नहीं बल्कि 5 साल कबीले बनी साद में हलीमा सादिया के घर में रहे और अपनी वालदा के पास सिर्फ 1 ही साल या 1 साल चंद माह रहने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीबन 5 साल की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाई बहनों यानी हलीमा के बच्चों और बनी साद के हम उम्र लड़कों के साथ घर से बाहर बकरियां चरा रहे थे कि वाकई शक सदर वकूअ में आया। सीरत इब्न हिशाम की रवायत के मुवाफिक हलीमा बिन्त अबी जुबैर इस वाक़े को इस तरह बयान करती हैं कि वो एक रोज मेरे दोनों बच्चे डरते हुए मेरे पास आए और कहा कि 2 सफेद पोश आदमी हमारे कुरैशी भाई को पकड़ कर ले गए और इनका सीना चाक कर डाला। मैं और मेरा शोहर हारिस बिन अब्दुल अज़ा दोनों इस मकाम पर गए। देखा कि खौफ के मारे आपका रंग फक है। मैंने दौड़कर आपको गले लगाया और हाल दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 सफेद पोश आदमी मेरे पास आए और मुझको चित लुटाकर मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला, फिर इसमें से कोई चीज निकाल ली। हलीमा ने देखा तो किसी जख्म या खून का निशान ना था। इन्होंने ये समझ करके इस लड़के पर किसी जन वगैरह का कोई असर हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर तक अपने पास रखना मुनासिब ना समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा के पास मक्का में लाकर तमाम कैफियत सुना दी और अपना ख्याल जाहिर किया कि इस लड़के पर किसी जन का असर हो गया है। आमना ने सुनकर फरमाया कि नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, मेरा ये बेटा दुनिया में अजीम शान मर्तबा पाने और गैर मामूली इंसान बनने वाला है। ये हर आफत और हर सदमे से महफूज रहेगा और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि जब ये मेरे पेट में था तो अय्याम हमल में मैंने बहुत सी बिशारतें ख्वाब में फरिश्तों से सुनी और इसकी बहुत सी करामतें देखी हैं। सही मुस्लिम में इन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लड़कों के साथ खेल रहे थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चीरा और एक कतरा निकाल कर कहा कि यह शैतान का हिस्सा था। बाद अस कि आप वसल्लम का दिल सोने की तश्त में आब जमजम से धोया, फिर इसको इसी तरह जहां रखा हुआ था रख दिया।